बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात हम नज़म मेहनत की बरक़ात के मश्क समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिला ताख़ीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 मुलाहिज़ा कीजिए। नज़म मेहनत की बरक़ात के मतन के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। पहला मिसरा देखिए, निहाल इस डैश में जितने बड़े हैं, इस खाली जगह में हम लिखेंगे गुलिस्तान। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं। दूसरा मिसरा देखिए, ये जौहर हैं हम में अमानत खुदा की, खाली जगह में लिखेंगे अमानत। तीसरा मिसरा, मुबादा तलफ हो वदियत खुदा की। चौथा मिसरा, बशर को है लाजिम के हिम्मत न हारे, खाली जगह में हम हिम्मत लिखेंगे। और पांचवा मिसरा, मिसल है कि हिम्मत का हामी खुदा है, खाली जगह में हम हामी का लफ्ज़ लिखेंगे। जे स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नज़म मेहनत की बरक़ात के मतन को मद्देनज़र रखते हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल देखिए, इंसान को फजीलत, इज़्ज़त और फरमा रवाई कब मिलती है? इसका जवाब है कि शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली के बक़ौल इंसान को फजीलत, इज़्ज़त और फरमा रवाई मेहनत और मशक्क़त करने के बाद मिलती है। दूसरा सवाल देखिए, अगर मख्फी जौहर की खबर न ली तो क्या होने का इम्कान है? इसका जवाब है कि अगर मख्फी जौहर की खबर न ली जाए तो ये जौहर तलफ हो जाने का इम्कान है, यानी अल्लाह ताला वो जौहर हमसे वापस ले लेंगे और हम उससे महरूम हो जाएंगे। तीसरा सवाल, अगर दूर का सफ़र दरपेश हो तो घुड़सवार पर क्या लाजिम आता है? इसका जवाब है कि अगर दूर का सफ़र दरपेश हो तो घुड़सवार पर लाजिम आता है कि वो अपने घोड़े को तेज़ हाँके, यानी अपने घोड़े को ज़्यादा तेज़ दौड़ाए। अगला सवाल देखिए, बशर के लिए सबसे बड़ा सहारा किसका है? इसका जवाब है कि बशर यानी इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ताला की ज़ात का है। अगला सवाल, हिम्मत का हामी कौन है? इसका जवाब है कि शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बक़ौल हिम्मत का हामी अल्लाह ताला है। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झैल मुहावरात को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह हो जाए। पहला लफ्ज़ देखिए, पहला मुहावरा देखिए, ख़बर लेना। इसका जुमला बनाएंगे, उस्ताद साहब ने शरारती बच्चों की खूब खबर ली। दूसरा मुहावरा, मट्टी हो जाना। ज़बरदस्त आंधी आई और सारा खेत मट्टी हो गया। तीसरा मुहावरा, हाथ आना। इसका जुमला हम बनाएंगे, इंतहाई मेहनत के बाद कामयाबी मेरे हाथ आई है। और अगला मुहावरा देखें, ज़ोर आज़माना। इसका जुमला हम बनाएंगे कि कबड्डी के मुकाबले में दूर दूर से पहलवानों ने आकर ज़ोर आज़माई की। और अगला मुहावरा, हिम्मत हारना। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो कामयाब नहीं होते। और अगला मुहावरा देखिए, सामान करना। इसका वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है इंतज़ाम करना। इंसान को अपनी आखिरत का भी सामान करना चाहिए। और आखिरी मुहावरा देखें, दाएं बाएं झांकना। इसका जुमला हम बनाएंगे, दाएं बाएं मत झांको, अपनी मेहनत से अपना नाम रोशन करो। जे स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 देखिए, दर्ज झैल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ एराब लगाकर वाज़ेह करें। पहला लफ्ज़ है मशक्क़त, मीम पर ज़बर पढ़ेंगे। दूसरा लफ्ज़ वदियत। तीसरा लफ्ज़ है मुबादा और चौथा लफ्ज़ तलफ। पांचवा लफ्ज़ हिम्मत और छठा लफ्ज़ है दरमा। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 मुलाहिज़ा कीजिए। दर्ज झैल ज़ू मानी अल्फाज के माना लिखें। तो पहले आप ज़ू माना अल्फाज की डेफिनेशन समझ लें, उसके बाद हम ज़ू माना अल्फाज के माना भी देखेंगे। वो अल्फाज जिनके 2 या 2 से ज़्यादा माना हों ज़ू माना या ज़ू मानैन अल्फाज कहलाते हैं। ऐसे बाद अल्फाज एक मानों में मुज़क्कर होते हैं तो दूसरे मानों में मुअन्नस। बाज़ औक़ात दोनों मानों में मुज़क्कर या दोनों मानों में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। चंद एक ज़ू माने अल्फाज और उनके माना दर्ज झैल हैं। इससे पहले एक मिसाल ले लीजिए कि एक लफ्ज़ कान है। ये कान का लफ्ज़ी मतलब आपके जिस्म का एक उज़्व भी है जहाँ से आप सुनते हैं बात को। और कान, ये नमक के कान या पहाड़ों के अंदर जो कान खोदी जाती है, मादनियात का जो ज़रिया होती है वो भी कान है।
اب جو جسم کا عضو کان ہے، یہ ایک معنی میں اب یہ دیکھیں کہ کان مذکر استعمال ہو رہا ہے، اور جو نمک کی کان یا پہاڑ کے اندر کان کھودی جاتی ہے اس معنی میں یہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ آگے مزید مثالیں دیکھیں۔ ایک لفظ آب، اس کا مطلب پانی بھی ہے جو کہ مذکر ہے، اور اس کا مطلب چمک دمک بھی ہے جو کہ مؤنث معنی ہے۔ اگلا لفظ تکیہ، اس کا ایک مطلب ہے سرہانہ اور دوسرا مطلب ہے بھروسہ، یعنی تکیہ ذو معنی لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں۔ اور اسی طرح اردو، یہ زبان کا نام بھی ہے، اور اردو لشکر کو بھی کہتے ہیں۔ ترکی زبان میں اردو لشکر کو کہتے ہیں، تو اردو خود بھی ترکی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں زبان کے معنی میں جب آئے گا تو یہ مؤنث ہے، اور لشکر کے معنی میں جب آئے گا تو یہ مذکر ہے۔ اسی طرح طاق محراب کو کہتے ہیں، اور طاق وہ ہندسہ جو 2 پر تقسیم نہ ہو، یعنی 1 3 5 7 9 11 وغیرہ۔ اور اسی طرح آگے اوقات، ایک اس کا لفظی مطلب ہے وقت کی جمع، اور دوسرا اس کا مطلب حیثیت بھی ہے کہ تم اپنی اوقات دیکھو، یعنی اپنی حیثیت دیکھو۔ اسی طرح ظرف، اس کا ایک مطلب برتن ہے، دوسرا مطلب حوصلہ۔ اگلا لفظ عرصہ، اس کا ایک مطلب مدت ہے جبکہ دوسرا مطلب میدان ہے۔ اور اگلا لفظ تکرار، اس کا ایک مطلب جھگڑا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب ہے بار بار کسی چیز کو دہرانا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک لفظ جست ہے جس کا ایک معنی تو چھلانگ ہے اور دوسرا معنی ایک دھات ہے۔ اسی طرح غریب مفلس کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک معنی اجنبی بھی ہے۔ اور کل، یہ مشین کا پرزہ بھی ہے، اور آنے والا یا گزرا ہوا دن بھی کل کہلاتا ہے۔ اسی طرح مانگ، اس کا ایک مطلب مطالبہ ہے اور دوسرا مطلب سر میں بالوں کی لکیر ہے۔ اور اسی طرح لہر، پانی کا ایک ریلا، اور اس کا دوسرا مطلب ہے خوشحالی۔ اسی طرح سنگ، اس کا ایک مطلب پتھر ہے اور دوسرا مطلب ساتھ ہے، اسی سے لفظ بنتا ہے سنگی یعنی ساتھی۔ اور کف، اس کا ایک مطلب ہتھیلی ہے جبکہ دوسرا مطلب جھاگ ہے۔ اسی طرح لگن، اس کا ایک مطلب برتن، دوسرا مطلب شوق۔ اور مالٹا، یہ ایک پھل کا نام بھی ہے اور ایک ملک کا نام بھی ہے۔ محل، اس کا ایک مطلب مقام اور دوسرا مطلب عالیشان گھر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شامل کتاب نظم محنت کی برکات صنف کے اعتبار سے کیا کہلائے گی؟ اس کا جواب ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں، اور ایسی نظم جو 4 مصروں پر مشتمل ہو اسے رباعی کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے۔ اور اب اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ شامل کتاب نظم محنت کی برکات صنف کے اعتبار سے کیا کہلائے گی؟ جواب یہ ہے کہ شامل کتاب نظم محنت کی برکات کے ہر بند میں چونکہ 6 مصرے ہیں، اس لیے یہ نظم صنف کے اعتبار سے مسدس کہلائے گی۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، نظم محنت کی برکات کا مرکزی خیال لکھیں جو 3-4 سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ انشاءاللہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔